अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। दास्तान इश्कम की इब्तदा, जिसकी इंतहा ने कर डाला रुमैसा को रुसवा। अपने साथ की में रोमियो में चीखती चिल्लाती मोमल की दास्तान, जिसकी बदनसीबी ने उसके खिलने से कब उसकी मोहब्बत की पंखड़ियाँ मुरझा डाली। शारिब आफाक की बेखबरी तो कहीं सुहाग अजवाद की जनूनियत। जायज़ रिश्ते की कैद में तड़पती अना हैदर की फड़फड़ाहट तो कहीं रंगों से खेलती बेरंग तितली का रूप लिए रामीन की दास्तान। जानने के लिए पढ़ें मीरम मन यारम मीरम हयात के कलम से। तो जनाब नया नावल आपके लिए हाजिर है, लेकिन इसकी एक साथ थोड़ी देर से आया करेंगी। उसकी कुछ वजूहात हैं, क्योंकि इस नावल को हम लोगों ने दोबारा से शुरू किया। बहुत दफ़ा चोरी हुआ, हमारे मैक के ऊपर से उठाया गया, बहुत सी जगहों पर पब्लिश किया गया। तो अब हम लोग उसको यूट्यूब पर भी ला रहे हैं और वेबसाइट पे भी ला रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि कब तक आप लोगों का साथ रहता है और कब तक ये हमारी गिरफ्त में रहता है। और अगर ये हमारी गिरफ्त में ना रहा तो शायद ये रुक जाए या शायद ये आगे बढ़े। क्या कह सकते हैं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो चलिए जब तक है उसको पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं जी नावल। वसी और इस हाल कमरे के वस्त में नस्ब गोल बेड के गिर्द ताज़ा गुलाब के फूलों की लड़ियां लटक रही थीं। बेड साइड टेबल्स के अलावा कमरे में रखे छोटे बड़े दूसरे टेबल्स पर गुलाब की बिखरी पत्तियों पर छोटी छोटी गुलाबी मोमबत्तियों की धीमी लो टिमटिमा रही थी। पूरा कमरा इस वक्त ताज़ा गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। बेड के बीचों बीच घुटनों पर सर टिकाकर बैठी वो 16 सिंगार की अपने मजाजी खुदा की तरफ देखती उस दुल्हन की दिलनशीन आंखों में उस वक्त जज्बात की ऐसी कंदीलें रोशन थीं जो नीम तारीख कमरे में रोशनी देती आग की लू से ज़्यादा भड़कती हुई लगती थीं। इसके मुकाबले बैठे इस शानदार शख्स के लबों पर भी धीमी मुस्कुराहट थी, लेकिन सब्ज आंखों में अजीब सी बेचैनी भी थी। क्या देख रही हो? इसके हिनाई हाथों को थामते हुए उसने मोहब्बत से पूछा। वो मुस्कुराई, सुर्ख होंठों की बनावट मजीद निखरी थी। तुम्हें? उसने यकलफ्ज़ी जवाब दिया था। वह इसकी बात पर धीरे से हंसा। खुश हो? उसने फिर से सवाल किया। वो खिलखिलाई। बहुत। जिसे शारिब आफाक मिल गया, उसकी खुशी का क्या मुकाम होगा? उसकी सब्ज़ आंखों में देखती वो चहकते हुए पूछ रही थी। वह एक बार फिर मुस्कुराने पर मजबूर हुआ था, फिर मुतमईन सा इसके पास ही लेट गया। पता नहीं क्यों आज मुझे नींद आ रही है, उसे छेड़ने को वो संजीदगी से बोला। दुल्हन ने फौरन टांगे सीधी करके उसके सीने पर कोहनी रखी, इतनी ज़ोर से कि शारिब को चुभन महसूस होने लगी। अब बोलो, सोना है? उस पर वो झुकी चेहरे पर खतरनाक अज़ाइम लिए पूछ रही थी। वो खामोश निगाहों से उसे देखता रहा, फिर होले से मुस्कुरा और सरत से इसकी कोहनी खींचकर इसका तवाज़ुन ख़राब कर दिया। नतीजतन वो इस पर गिरी थी। शारिब के थके हुए असाब पुरसकून होने लगे। उसके वजूद से फूटती मेहंदी की महक ने एक पल को उसे मसहूर सा कर दिया। उसने धीरे से अपने लब इसकी पेशानी पर रखने चाहे कि तभी कमरे का दरवाज़ा ज़ोर शोर से पीटा गया। वो फ़ौरन इससे दूर हुई, जबकि शारिब भी होश में आया था। सीधा होते हुए वो तेज़ी से दरवाजे की जानिब बढ़ा, जिसे पीटने वाले के हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दुल्हन की पेशानी पर नागवारी का तासुर उभरने लगा। पहली ही रात ये मदाखलत उसे पसंद नहीं आई थी। वो अपना लहंगा संभालती हुई उठकर बैठ गई। शारिब ने दरवाज़ा खोला। सामने खड़ी लड़की को देखकर सही मानों में उसके होश उड़े थे। मोमी, उसने बेख्तियार इसे थामा, जिसका चेहरा इस पर रो रो कर सुर्ख हो रहा था। काली घोर से आंखों के पपूटे सूज चुके थे। बिखरे बाल, शिकनालूद लिबास, होंठों पर मिट्टी मिट्टी से लिपस्टिक के निशानात बाकी थे। इसकी हालत देखकर वो दिल में उठती तड़प दबाता अपने लब भींच गया। कहाँ है तेरी दुल्हन? निकालो से यहाँ से। उसके हाथ छटक कर कमरे में आती वो चीखी थी। दुल्हन ने कुछ हैरान हो निगाहों से इस लड़की को देखा, जिसने शायद अभी जवानी की तहलीस में कदम रखा था, लेकिन इसके चेहरे पर 7-8 साला बच्ची जैसे तासुरात थे। मम्मी, मेरी बात सुनो। उसे बेड की तरफ बढ़ता देखकर वो सरत से इसकी जानिब लपका था। छोड़ मुझे और निकाल इसे इस कमरे से। ये यहाँ नहीं रहेगी, यहाँ सिर्फ मम्मी रहेगी। इसके हाथ छटकते हुए वो रोते हुए चीखी थी। शारिब को इस पर उसे संभालना मुश्किल लगा था। वो वापस अपनी पुरानी जोन में लौट चुकी थी। कितनी मुश्किलों से उसने उसे अल्फाज की दुरुस्त अदायगी सिखाई थी, लेकिन वो गुस्से में आते ही तू तड़ाक पर उतर आती थी। मम्मी, मेरी गुड़िया, देखो ये मेरी दुल्हन है ना, और दुल्हन तो दूल्हे के साथ ही रहती है। आज दिन में भी समझाया था ना मैंने तुम्हें। इसके भीगे गाल नरमी से साफ करते हुए उसे पिचकारने वाले अंदाज में बोल रहा था।
अंदाज हनूज शाइस्ता था, जबकि दुल्हन ने फटी फटी आंखों से शाहरुख का ये रूप देखा। वो तो हमेशा से इसके साथ रिजर्व रहा था, तो ये नरम रवैया, ये अंदाज किसके थे? और जो सवाल सबसे अहम था वो ये था कि किसके लिए थे? जो अब जवाब सामने लड़की खड़ी, वो लड़की थी जिसे वो बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था। तो मोमी क्यों नहीं रह सकती शाहरुख? तू मोमी को अपने साथ रख लेना, क्योंकि क्योंकि तू तो सिर्फ मोमी का है। दुल्हन दुल्हन को छोड़ दे, वरना मोमी मोमी तो मर जाएगी। उसका मजबूत हाथ अपने नाजुक हाथों में लेते अपना सर हमेशा की तरह दाएं तरफ हिलाकर वो बच्चों की तरह बोली। आवाज़ में रची सिसकें इसका लहजा कमज़ोर कर रही थी। शाहरुख की सब आंखों में उस लड़की के लिए तकलीफ उभरने लगी थी। दुल्हन लहंगा संभालती बेड से नीचे उतर आई। मेरे साथ सिर्फ ये दुल्हन ही रह सकती है, देखो तो सही कितनी प्यारी है। नरमी से कहते हुए उसने करीब आती अपनी बीवी का हाथ पकड़कर उसे मोमी के सामने किया, लेकिन वो नहीं जानता था कि इसका रमीन का हाथ थाम लेना गजब कर जाएगा। प्यारी नहीं, गंदी है ये, गंदी है। इसने शाहरुख को मुझसे चुरा लिया, इसका हाथ छोड़ दे। इसके हाथ को अपनी जानिब खींचती वो रोते हुए चिल्लाई। इतने में नाजिया ताई वहां चली आई थी। मोमिल, तुम्हें तुम्हें तो मैंने मना किया था ना कि आज रात तुम शाहरुख को तंग नहीं करोगी। उसके करीब आते वो इस पर चिल्लाई। उन्हें वहां देखकर खौफजदा होती फौरन शाहरुख के शाने से चिपक गई, गर्दन नफी में हिलाई थी। शाहरुख बड़ी चुड़ैल, उसने कपकपाती आवाज़ में सरगोशी की, जो इतनी बुलंद ज़रूर थी कि दुल्हन और नाजिया ताई की समातों से मख्फी नहीं रही थी। उसे हौसला देने को शाहरुख ने उसके गिर्द अपने बाजुओं का हिसार बना लिया। मैं यही हूँ, कुछ नहीं कहेंगी तुम्हें। इसकी पुश्त सहलाते हुए शाहरुख ने नरमी से कहा। वो बाकायदा कांप रही थी, जबकि शाहरुख को उसे खुद से लगाए देख नाजिया ताई को हैरत का झटका लगा था। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी नई नवेली दुल्हन के सामने इस तरह से मोमिल को सहारा देगा, जबकि इस सूरत हाल पर दुल्हन की हालत काटो तो बदन में लहू नहीं जैसी हो रही थी। शाहरुख तुम, उन्होंने कुछ कहना चाहा जब उसने हाथ उठाकर इन्हें मजीद बोलने से रोक दिया। मजबूरन इन्हें मुंह बसूरते हुए खामोश रहना पड़ा था। इसके हिसार में रोती बिलकती वो इससे थोड़ा सा दूर हुई। इसे यहाँ से भेज दे शाहरुख, मुझे अपने पास रख ले तू। अगर दुल्हन ही दूल्हे के साथ रहती तो मुझे दुल्हन बना ले और निकाल दे उसे यहाँ से। उसकी शेरवानी अपनी मुठियों में दबोचती वो रोते हुए बोली, जबकि इसकी बात पर जहाँ नाजिया ताई ने अपना माथा पीटा था, वहीं पर शाहरुख की बीवी का दिल भी डूबा था, जबकि वो इन दोनों की हालत से अनजान मुकम्मल तवज्जो से इसके भीगे गालों से चिपके बाल पीछे कर रहा था। इस सूरत हाल पर दुल्हन की आंखों में नमी चमकने लगी। अच्छा, तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसे यूं ही अपने हिसार में लिए वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। नहीं नहीं, मोमी अब कहीं नहीं जाएगी, अब मोमी यहीं शाहरुख की दुल्हन बनकर रहेगी। तू तो बस उसे निकाल दे यहाँ से, मैं कह रही हूँ ना, तू तो मेरे कहने पर निकाल दे उसे। वो उसे आंसू साफ करते अपने वो उसकी दुल्हन की तरफ उंगली करती इल्तिजाई अंदाज में बोली थी। इसके अंदाज पर वो ना चाहते हुए भी मुस्कुराया, जबकि इसकी बीवी का बस नहीं चल रहा था कि इस लड़की का मुंह तोड़ देती, जिसने इसके वो सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए थे जो उसने इस रात के हवाले से सजा रखे थे। अभी तो मेरी बात मान लो ना प्लीज़, फिर कल हम मैनेज कर लेंगे। उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता वो इसलिए अब एक बार फिर दरवाजे की तरफ बढ़ा। ठीक है, लेकिन शाहरुख, कहते हुए उसने सिसकी ली। शफाफ होंठ रोने के बायस सुर्ख हो रहे थे, आंखों की सूजन मजीद बढ़ गई थी। शाहरुख को इसकी हालत पर अफसोस हुआ। तू तू मोमी को कभी ना छोड़ना, देखना आज मैं कितना रोई। इसके साथ साथ चलती वो अपनी खूबसूरत आंखों की पलकें झपकाकर बोली थी। शाहरुख नरम निगाहों से इसकी स्याह आंखों के सूजे हुए पपोटे देख रहा था, जबकि इन दिनों की एक साथ देखकर सजी सवरी दुल्हन की आंखें जलने लगी। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो इसकी जानिब पलटा था, सब आंखों में संजीदगी थी। अगर मैं लेट हो गया तो तुम सो जाना, वो बड़े नरम लहजे में अपनी बीवी को मुखातिब कर रहा था। दुल्हन के करीब खड़ी नाजिया ताई ने नखवत से सर झटका। वो मोमी को लिए इस महकते कमरे से निकलता चला गया। दुल्हन की धुंधली आंखों से आंसू छलककर गालों पर लुढ़कने लगे। तौबा है, ये लड़की तो आधी पागल है ही। तुम्हारा शौहर इसके पीछे पूरे का पूरा ही पागल है। अपने गाल पीटती वो चाहिलाना अंदाज में बोली। अंदाज आग लगाने वाला था और दुल्हन का धुआं धुआं चेहरा बता रहा था कि इसके अंदर आग लग चुकी है। कौन है ये लड़की? उसने सुलगते लहजे में पूछा। इसकी नजरें कमरे की दहलीज पर ही थी जहाँ से वो दोनों गए थे। बड़े से हाल में कमरों के बीचे बीच गोल दायरे में बिखरी पत्तियों में वो अपनी मेहंदी के सजे खूबसूरत गोरे पांव धरती हुई सरासा झुकी थी। माथे पर सजा झूमर इसके सर की जुम्बिश के साथ ही झुका था। हाथ को
آنکھوں تک لا کر اس نے اس کمرے میں دائروی شکل میں دیوار کے ساتھ مختلف نشستوں پر بیٹھے ان مہمانوں کو سلام کیا تھا جن کی آنکھوں میں اس کے لیے ستائش تھی۔ دائیں جانب ایک قدرے اونچی چوکی نما تخت پر نیلم بائی 16 سنگھار کیے پاؤں پھیلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ہی سیٹھ مراد گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھا اس کے پیروں میں بندھی پائل سے کھیل رہا تھا۔ البتہ نظریں اسی حسینہ پر تھی جو دیکھنے میں بمشکل 28 یا 30 برس کی لگ رہی تھی۔ گہرے گلے کا سرخ فراک پہنے، سر پر سبز رنگ کی چنری ٹکائے وہ فراک کے ساتھ میچنگ جولری پہنے اپنا رقص دکھانے کے لیے پرجوش تھی۔ زمین پر مختلف نشستوں پر تکیوں سے ٹیک لگائے مردوں کے ہاتھوں میں شراب کے گلاس تھے تو کچھ کے ہاتھوں میں ریما بائی پر وارنے کے لیے نوٹ تھے۔ اسے ایک نظر نیلم بائی پر ڈالی جس نے مسکراتے ہوئے اسے رقص کا اشارہ کیا تھا۔ ریما بائی نے اپنے پیروں کی حرکت دی، گھنگروں کی چھنکار فضا میں پھیلنے لگی اور ساتھ ہی اس کا نازک جسم گانے کے بولوں پر تھرکنے لگا۔ اس کا رقص کرتا جسم اس کمرے کی دیواروں میں جڑے شیشوں میں نظر آ رہا تھا۔ چھت سے لٹکتے بھاری فانوس اور انگنت بلب کمرے میں چاندنیاں بکھیرے ہوئے تھے۔ نوٹوں کی بارش توجہ اس پر کر دی گئی تھی، جبکہ سب کی نظروں سے بے پہرا رقص کرتی ریما بائی کی سرد نظریں وہیں ایک جامنے بڑے سب سے بیٹھے چودھری وجاہت پر تھیں۔ ان کے پہلوں میں ہی ایک خوبروس نوجوان گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا بتاثر نگاہوں سے فرش کو گھور رہا تھا، جیسے اس کے لیے سامنے تھرکتا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ لہکتی جھومتی چودھری وجاہت کی طرف آئی تھی۔ انہوں نے اپنے چہرے کا رخ موڑ لیا تھا، آنکھوں میں ضبط کے سرخ ڈورے تھے۔ ان کے قریب ہی بیٹھے شارب آفاق نے سلگتی نظروں سے ریما بائی کی جانب دیکھا۔ اسے وہ عورت محض قابل نفرت ہی لگی تھی۔ تبھی اس کی نظر اس کمرے کے دروازے کی طرف پڑی۔ بھویں سکیڑ کر اس نے پردے کے پار وجود کو دیکھنا چاہا۔ وہ چونک گیا تھا۔ جالی دار خوبصورت پردے کے پیچھے سے 2 وحشت زدہ آنکھیں اس کمرے میں جھانک رہی تھی۔ کالی سے آنکھوں پر گھنیری بالوں کی جھالر تھی۔ شارب سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ پردہ ہاتھوں میں دبوچے ریما بائی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ جھومتی لہراتی اس بار سیٹھ مراد کے قریب گئی۔ اس کی تقلید میں آئی دوسری لڑکیاں میوزک کی دھن پر تھرک رہی تھیں۔ نشے میں دھت سیٹھ مراد نے ریما کے دوپٹے کا کونا کھینچا تھا۔ چودھری وجاہت کا خون شریانوں میں ہی ابلنے لگا۔ ریما نے مسکراتی نظروں سے چودھری وجاہت کا کلسنا دیکھا، پھر ایک ادا سے پلٹی۔ وہ سیٹھ مراد کے مزید قریب ہوئی۔ کمرے میں شور بڑھنے لگا۔ دیوانوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونے کی خواہش کی تھی، جس پر وہ کھڑکھڑاتی سیٹھ مراد کے پاس سے اٹھ گئی۔ چودھری وجاہت نے ہزار کے کوئی نوٹ ایک ساتھ اس کی طرف اچھالے تھے۔ انداز وہ نوٹ اس کے منہ پر مارنے والا تھا۔ ریما بائی کے مسکراتے لب چودھری وجاہت کی حرکت پر سمٹ گئے۔ وہ پیروں کو ایک ادا سے حرکت دیتی نشے میں مدہوش ہوتے کچھ نوجوانوں کی طرف گری تھی۔ وہ دیوانہ وار اس کی طرف لپکے۔ شارب نے نفرت سے اپنا منہ پھیر لیا، جبکہ چودھری وجاہت کے ضبط کی تو انتہا ہو گئی۔ وہ ان نوجوان لڑکوں کے سامنے ہی چکنے فرش پر لیٹی بل کھا رہی تھی۔ منظر شرمناک تھا۔ اس سے پہلے کہ چودھری وجاہت کچھ بولتے، پردے کے پیچھے چھپا وجود پردے سے نکل کر باہر آیا تھا۔ ننگے پیروں سے چکنے فرش پر گرتی سنبھلتی وہ ریما بائی پر جھکے لڑکوں کی طرف آئی تھی۔ وہی کمینے، حرامزادے، ہٹ پیچھے! ہاتھ میں جوتی لیے ان لڑکوں کو مارنے کے لیے وہ بھاگتی ہوئی ریما بائی کے قریب آئی تھی۔ وہ چھوٹی سی نازک سی لڑکی اپنے سائز سے بڑی قمیض پہنے علول جلول سے ہولیے میں وہاں موجود سب مردوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا گئی تھی۔ اسے وہاں دیکھ کر ریما بائی کا تھرکتا جسم پل میں ساکت ہوا تھا۔ وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ اوئے بدماش! اس نے ریما بائی پر جھکے لڑکے کو گندی سی گالی نکالی تھی۔ شارب اس کی زبان پر حیران ہوا تھا، جو اس کے قد سے لمبی اور عمر سے بہت بڑی تھی، جبکہ چودھری وجاہت نے حیران پریشان نگاہوں سے ایک بچی ٹائپ لڑکی کی طرف دیکھا جس کے نقوش انہیں چونکا گئے تھے۔ الجھے ہوئے پال 2 پونیوں میں مقید اس کے کندھوں پر پڑے ہوئے تھے۔ دوپٹے سے آری اس کا بکھرا سراپا قدرے پرکشش لگ رہا تھا۔ ریما بائی اس لڑکی کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے سیدھی ہو گئی۔ میوزک بند ہو چکا تھا۔ مومل تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ریما بائی دبی آواز میں اس پر چلائی۔ مومل نے جوتے والے ہاتھ سے ہی اپنے بال پیچھے کیے۔ میں اسے مارنے آئی ہوں۔ پری، یہ گندا آدمی تیرے ساتھ؟ وہ ہاتھ میں پکڑی جوتی کو اونچا کرتی گردن کو جھٹکا دیتی غصے سے بول رہی تھی جب نیلم بائی نے اسے زور سے بازو سے پکڑ کر پیچھے کی جانب دھکیلا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے فرش پر گری تھی۔ ریما کا دل سکڑا۔ نکالو اس پاگل کو یہاں سے۔ اندر کیسے آئی یہ؟ نیلم بائی برہمی سے اس پر چیخی تھی۔ اے آوارہ، پاگل ہوگی تو؟ تیرا پورا خاندان یہ سارے کے سارے گندے آدمی، سمجھی تو؟ فرش پر گر چکی جوتی ہاتھ میں لے کر نیلم بائی کو مارتے ہوئے وہ بدلے میں اس سے زیادہ اونچی آواز میں چلائی تھی۔
चौधरी वजाहत यकटुक उस लड़की की जानिब देख रहे थे जिसके नक्कुश इनके अपने नक्कुश से बेहद मुशाबहत रखते थे, और यही मुशाबहत थी जिसने शारब को भी चौंका दिया था। जूती नीलम बाई की कमर पर लगी थी। कुछ मनचले हंसे। वो आग बगोला होते मूमल की जानिब बढ़ी, जो फर्श से उठे अपने कपड़ों पर से गुलाब के फूल की पत्तियां झाड़ रही थी। रीमा बाई, उसने फुर्ती दिखाई थी, लेकिन इसके मोमल तक पहुंचने से पहले ही नीलम बाई इसके फूल जैसे एक नाजुक गाल पर थप्पड़ जड़ चुकी थी। गंदगी की पोटली, मर कलमोही और निकल यहाँ से, वरना। उसे मारकर वहां से धक्के देते हुए नीलम बाई चिल्लाती बड़ी मुश्किल से कुछ गलत बोलने लगी थी। मोमल गला फाड़ कर रोने लगी। इसका लाल होता चेहरा देखकर चौधरी वजाहत के दिल पर हाथ पड़ा था। तू कलमोही, तेरा सारा खानदान कलमोहा, तू मर हराफा औरत, तू। रोती हुई मोमल के मुंह से मुखालसात का एक तूफान उमड़ रहा था। वो इन तमाम गालियों को दोहरा रही थी जो वो बचपन से सुनती आई थी। नीलम बाई, छोड़ दो इसे। रीमा बाई इसका हाथ रोकने को इसके पीछे लपकी थी। यह आपका काम नहीं है रीमा बाई, आप जाकर अपना रक्स पूरा कीजिए। नीलम बाई पलटकर इस पर गरजी थी जिसकी आंखें मोमल को मार खाते देखकर नम हो चुकी थी। रोती हुई मोमल की नाक से खून निकलने लगा था। परी, इसे धक्का दे दे और आजा मेरे साथ, हम यहाँ से भाग चलते हैं। अपना रोना धोना भूल भाल कर मोमल ने रीमा बाई का हाथ पकड़ते हुए थामते हुए कहा, ए हट परे, बड़ी आयु से भगाने वाली। इसका हाथ परे झटकते हुए नीलम बाई दबी दबी आवाज में गुर्राई। मोमल को एक बार फिर धक्का पड़ा था। चौधरी वजाहत के सब्र का पैमाना लबरेज होने को था। इनके पहलू में बैठे शारिब आफाक ने एक नज़र इनकी जानिब देखा, फिर वहां मौजूद बाकी मर्दों की तरफ देखा। सेठ मुराद की आंखों में मोमल के लिए ऐसा कुछ था कि वो फौरन अपनी जगह से खड़ा हुआ था। शान तमकनत से चलता वो इन दिनों नफूस तक गया था। एक मिनट नीलम बाई, अपने हाथ में पकड़े महंगे तरीन सेलफोन को घुमाते हुए वो भरपूर संजीदगी से बोला था। अंदाज बेनियाजी समेटे हुए था। मोमल की तरफ से तो नहीं, लेकिन शायद रीमा बाई की तरफ से। उसकी भारी आवाज़ पर रीमा बाई ने पलटकर चौधरी शारिब आफाक की तरफ देखा। इसकी भीगी आंखों में शारिब के लिए काट थी। शायद वो अपनी चौधरी वजाहत का बेटा समझ रही थी। देखो बाबू, ये लड़की पागल है। अगर तुम इसकी हमदर्दी करने आए हो तो ये रहा बाहर का रास्ता। ना अपना वक्त ज़ाया करो, ना ही मेरा। नखवत से कहते हुए नीलम बाई ने आखिर में रीमा बाई को अंदर वापस जाने का इशारा किया। तमाशाइयों में अब चहमगइयाँ शुरू हो चुकी थी। रीमा बाई मरे मरे कदम उठाती पलटी ही थी जब शारिब के मुंह से निकलने वाले लफ्ज़ों ने उसके कदम भारी कर दिए। मुझे इस लड़की से कोई हमदर्दी नहीं। मुझे तो आपसे हमदर्दी है। आपके लिए आसानी किए देता हूँ। आप जो कीमत चाहे वसूल लें। ये लड़की मेरे हवाले कर दीजिए। वह नरम निगाहों से मोमल की तरफ देखते हुए बोला था, जो इसकी हर बात से अनजान बार बार अपने सर को झटकती अब अपनी उंगलियों पर कुछ गिन रही थी, जैसे कोई हिसाब था जो वो लगा रही थी। शारिब की ऑफर पर नीलम बाई की बाछी खिल गई, लेकिन रीमा बाई को शारिब की तरफ पलटा देखकर वो गड़बड़ा गई। अगर आपके पास पैसे की इतनी ही फरावानी है तो फालतू नोट जेब में संभाल रखिए नवाब साहब। अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है। बाजारू औरतों पर लुटाने के काम आएंगे। ये लड़की पागल ज़रूर है, लेकिन बिकाऊ नहीं, जिसकी कीमत आप लगाएं और हम इसे आपके हवाले कर दें। तड़क कर बोलती रीमा बाई ने करीब खड़ी मोमल का हाथ थाम लिया। मैंने इसे आपसे तकाजा नहीं किया मोहतरमा, और आप पे तो हज़ारों नोट वार ही चुका हूँ, सो अब किस बात का दुख है? बात इस लड़की की हो रही है और वो मैं नीलम बाई से कर रहा हूँ। आपको क्या तकलीफ है? बिना कोई लगी लपटे रखे वो सर्द मोहरी से बोला था, जबकि मोमल जो इश्तियाक भरी चोर नज़रों से उसकी सब्ज आंखें देख रही थी, रीमा बाई से इसका तल्ख लहजा देखकर मुंह बसूर कर रह गई। चाहने के बावजूद इसकी हिम्मत नहीं थी कि इस लंबे चौड़े नौजवान को कुछ कह पाती। तो ठीक है, अगर नीलम बाई आपका तकाजा पूरा कर सकती हैं तो शौक से करें। इन्हीं के तकाजे। नखवत से कहती वो मोमल का हाथ थामकर बाहर निकलती चली गई। जाते जाते भी मोमल पलटकर स्याह आंखों वाले शारिब को घूरना नहीं भूली थी। चौधरी वजाहत जो उन तक आ चुके थे उसे बाहर जाता देख इसके पीछे बढ़े थे, जबकि शारिब ने सवालिया नजरों से नीलम बाई की जानिब देखा था। छोड़ो ना बाबू, इस पागल में क्या रखा है? इससे बढ़कर खूबसूरत रोमांचे भी इनका दिया है मेरे पास। कहो तो कोई और दिखा दूं? लबों पर मुस्कुराहट सजाते नीलम बाई एक अदा से बोली। वो जी भरकर बदमजा हुआ। मुझे वही लड़की चाहिए, मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा, बस उसे मेरे हवाले कर दें। वह संजीदगी से बोला। इसकी बात पर नीलम बाई ने मशकूक निगाहों से उस खूबसूरत नौजवान को घूरा। उसे मोमल से बढ़कर अब शारिब पर पागल होने का गुमान हो रहा था। ओए बाबू, वो लड़की बिगाऊ नहीं है, वरना सबसे पहले साफत की पुड़िया को बेचती मैं। वो लड़की रीमा बाई की मलकियत है और वो उसे कभी नहीं बेचेगी। नाक चढ़ाती नीलम बाई बदमजा होकर बोली। शारिब इसके जवाब पर अपनी हाथों की मुठ्ठियां भेजते इस कमरे से बाहर निकल आया। उसे कमरे से बाहर राहदारी के आखिर में खड़े शख्स पर चौधरी वजाहत का गुमान हुआ था।
लंबे लंबे डग भरता वो इनकी तरफ आ गया। 1 मिनट रोमेसा। चौधरी वजाहत की भारी आवाज़ पर उसके तेज़ी से चलते कदम रुके थे। कदम ही क्या, इस शख्स की पुकार पर तो इसकी सांसें भी रुकने को तैयार थी। तुम कमरे में जाओ। मोमिल को 2 कदमों के फासले पर मौजूद कमरे की तरफ धकेलते हुए रीमा बाई ने धीमी आवाज़ में कहा, रानी तू भी चलना। रीमा बाई का हाथ थामते हुए जल्दी से बोली। उसे रीमा बाई के खो जाने का खौफ था। मैंने कहा ना, अंदर जाओ, आती हूँ मैं अभी। उसे हाथ से पकड़कर कमरा में धक्का देते हुए वो चिल्लाई। मोमिल अपने सर पर हाथ मारती अंदर जाकर बेड पर चढ़ गई, जबकि कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो खुद चौधरी वजाहत की जानिब पलटी। इसके दिलनशीन आंखों में गुलाबी डोरे थे। अब क्यों आए हो? वो सख्त लहजे में गोया हुई। अपनी बेटी को लेने आया हूँ, वो इससे ज़्यादा सख्त लहजे में बोले थे। हस्बे तवक्कुल जवाब सुनकर वो इस्तेज़ाइया हंसी। बीवी का ख्याल तो कभी नहीं आया, वो तड़क कर बोली। इसकी तंज़िया आवाज़ वजाहत चौधरी को सुलगाई गई। फिशारे खून बढ़ गया था। बीवी नहीं हो तुम मेरी, वो दबा दबा चीखे थे। वजह चेहरे पर गज़ब के आसार थे। जब रीमा बाई तुम्हारी बीवी नहीं है तो फिर मोमल भी तुम्हारी बेटी नहीं है वजाहत चौधरी। वो एक तवाइफ की बेटी और तवाइफों की औलाद। इसके मसूद कुछ बोलने से पहले वो इसकी बात काट गए थे। बस, अब एक और लफ्ज़ नहीं। तुम यहाँ अपनी वजह से मौजूद हो। इसमें मेरा या मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है। उसे मेरे हवाले कर दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोली। इनकी बात पर रीमा बाई की गुलाबी आंखों में पानी भर आया। सारा कसूर तुम्हारा है, तुम्हारा ही है वजाहत। मुझे इस मुकाम पर पहुंचाने वाले तुम हो, सिर्फ तुम। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी जिद, तुम्हारी अना। इनका गिरेबान थाम कर वो बुरी तरह चीखी थी। आंखों से निकलते आंसू गालों पर लुढ़क आए थे। और सिर्फ कसूरवार तुम नहीं हो, तुम तो गुनहगार भी हो। तुमने अपनी बीवी को इसका हक नहीं दिया था। तुमने एक तवाइफ के साथ वक्त गुजारी की थी और तवाइफों से पैदा होने वाली नाजायज़ औलाद पर तुम जैसे जायज़ मर्द हक नहीं रखते। तनफ्फुर से कहते हुए रीमा बाई ने एक झटके से चौधरी वजाहत का गिरबान छोड़ा था। एक चांटा था जो आज जिंदगी में दूसरी बार इनके मुंह पर पड़ा था। पहली बार भी इनका चेहरा लाल करने वाली औरत रुमैसा तनवीर थी और दूसरी बार भी मुकाबिल वही थी। बस फ़र्क इतना था कि पहली बार वो इसकी बीवी थी और दूसरी बार में वो एक तवाइफ थी। लेकिन दोनों सूरतों में वो मोमल की माँ थी और मोमल से किसी सूरत असरदार होने को वो तैयार नहीं था। मैं मोमल को तुमसे अपने लिए नहीं मांग रहा रुमैसा। मैं मोमल को तुमसे मोमल के लिए मांग रहा हूँ। इसकी हालत देखो, इसकी ये हालत, ये सब इस जगह के असरात हैं और मुस्तकबिल के असरात जितने भयानक हैं, इससे तुम मेरी बेटी को नहीं बचा सकोगी। वो ठहर ठहर कर बहुत सबसे बोले थे। तो तुम क्या समझते हो? मोमिल को मैंने यहाँ अपने लिए, अपनी ममता के लिए रखा हुआ है? पूछते हुए वो एक बार फिर हंसी। नहीं वजाहत चौधरी, मोमिल को मैंने पैदा ही तुम्हें सजा देने के लिए दिया था। तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए बदतरीन सजा है। आधी पागल तो वो हो चुकी है। पूरा पागल ना बना दिया तो मेरा नाम भी रीमा बाई नहीं। खुद को बाई कहते हुए वो अजियत से रो दी। शुक्र अदा करो कि उसे पागल बनाया है, तवाइफ नहीं, वरना किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना तुम भी ना रहते। बेदर्दी से वो कहती मुड़ी। फिर चौधरी वजाहत को वहीं बुत बना छोड़कर उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर घुसते ही दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन इससे पहले कि दरवाज़ा बंद करती, एक मजबूत हाथ दरवाजे के दरमियान आ गया। रीमा बाई ने चौंक कर धुंधली निगाह उठाई। उसके साथ बैठी मोमल को भी अधखुरे दरवाजे से 2 सब्ज आंखें नजर आई थीं। शमशेर चौधरी का शुमार बन्नू को हाट के रईसजादों में होता था। वो अपने इलाके के एक जाने माने सियासतदान थे जिनकी 5 औलादें थीं। सबसे बड़ा तबरेज़, इनके बाद आफाक, फिर यास्मीन और इनके बाद वजाहत। फिर एक बरस के फ़र्क से नोरेज़ था। तबरेज़, आफाक और यास्मीन तीनों बहन भाइयों की शादी एक साथ हुई। तबरेज़ ने अपनी पसंद से नाजिया से, जबकि आफाक ने अपने माँ बाप की पसंद से अपनी खालाजाद निमरा को शरीके हयात का दर्जा दिया था। यास्मीन अपने चचाजाद हैदर से ब्याह कर पेशावर चली गई थी। यास्मीन चौधरी शादी के 5 साल गुजर जाने के बाद भी बेऔलाद थी, जबकि तबरेज़ चौधरी के यहाँ शादी के 1 साल बाद ही माहम और माहम से 2 साल छोटा ज़ुहाक था। आफाक चौधरी के यहाँ नबीहा और शारिब जुड़वां बच्चों की पैदाइश हुई, जो माहम ही के हम उम्र थे। तबरेज़ चौधरी की बीवी नाजिया बेगम फितरतन शातिर वाक़या हुई थी। फारिग औकात में इनके पास दूसरों की टोल लेने के अलावा और कोई मशगला नहीं था। ऐसे में इनके ज़ीरक निगाहों ने आफाक की बीवी निमरा की 17 साला बहन रमेसा के बदलते रंग देख लिए, जो वालदैन की वफ़ात के बायस शमशेरगाह में ही पनाह गुज़ीर थी। वजाहत ना सिर्फ शहर से पढ़ लिख कर आया था, बल्कि शहरी शौकीनियाँ भी अपने साथ ले आया था।
وہ ایک بے نیاز اور مغرور شخصیت کا حامل خوبصورت مرد تھا جسے پہلی نظر میں دیکھتے ہی رمیسا اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ وہ کبھی پردے تو کبھی دیوار کی اور سے چھپ چھپ کر اسے دیکھا کرتی تھی۔ وہ شارب نبیہ اور ماہم کی 5ویں سالگرہ تھی جب شمشیر گاہ کے مکین یاسمین کے ہاں بیٹی کی پیدائش پر پشاور گئے ہوئے تھے۔ پیچھے رمیسا نے اپنا وجاہت چودھری کے سامنے عیاں کر دیا۔ رمیسا کا اظہار محبت اسے ایک آنکھ نہ بھایا تھا کہ وہ بے انتہا خوبصورت تھی، لیکن ان پڑھ ہونے کے باعث اس میں ناز برداری مفقود تھی۔ وجاہت نے قدرے سرد انداز میں اس سے معذرت کر لی، لیکن وجاہت کا انکار رمیسا کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو 3 سالہ سہاگ کو سنبھالتی نازک نازیہ بیگم نے نہ صرف سن لی بلکہ بنا توقف کے بڑھا چڑھا کے گھر کے مردوں تک پہنچا بھی دی۔ اس پر شمشیر گاہ میں اسے پناہ دینے والے ہاتھ نمرا بیگم کے علاوہ اور کسی کے نہیں تھے، جنہیں ان سب میں بنا کسی قصور کے گھسیٹ لیا گیا تھا۔ رمیسا با کردار تو تھی، لیکن شاید با حیا نہیں۔ اس نے بھی جانچ کے نہ صرف وجاہت کے باپ بھائیوں کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کر دیا تھا بلکہ اپنے ساتھ ساتھ وجاہت کو بھی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ رمیسا کے الزام پر وہ تڑپ اٹھا۔ اس نے بہتری صفائیاں دی کہ محبت کے اس سفر میں وہ اکیلی ہے، لیکن وہاں اس کا یقین کسی کو نہ تھا۔ شمشیر چودھری بیٹی کی رنگین مزاج طبیعت سے بخوبی واقف تھے۔ نمرا حقیقت جاننے کے باوجود بہن کی محبت میں خاموش رہی تھی۔ وجاہت کسی صورت رمیسا جیسی گاؤں کی گوار لڑکی کو اپنی بیوی کے روپ میں قبول کرنے کو تیار نہیں تھے کہ اس کے خواب کچھ اور تھے، شوق کچھ اور تھے، مگر افسوس کہ ہاں اس کی قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ نمرا کے آنسو اور اس کی التجائیں وجاہت چودھری سمیت سب گھر والوں کو بھی بے بس کر گئی تھی۔ رمیسا کی 18ویں سالگرہ پر اسے وجاہت چودھری کے نام کر دیا گیا۔ وہ اپنی جیت پر سرشار سے جھومتی پھرتی تھی، پیر زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ اسے اپنے کیے پر رتی برابر بھی افسوس نہیں تھا۔ ان پڑھ ہونے کے باوجود اس نے اس مقولے پر پورا عمل کیا تھا کہ جس کے مطابق محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ اس کی قاتل آنکھیں وجاہت کو پا کر مزید نکھر گئی تھیں۔ روپ سندوری تھا، لیکن اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وجاہت چودھری کس انداز میں اس کا استقبال کرے گا۔ اسے اپنے حسن اور روپ پر پورا ناز تھا، جس کے بلبوتے پر وہ وجاہت چودھری کو تسخیر کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن واہ افسوس کہ مقابل اس سے کئی گنا بڑھ کر اپنی ذات کے غم میں مبتلا تھا۔ وجاہت نے شادی کی پہلی ہی رات نشے سے چور حالت میں اسے بیڈ سے فرش پر پٹخا تھا۔ ایک نگاہ غلط اس پر ڈالے بغیر وہ اندھے منہ بیڈ پر ڈھہ گیا۔ رمیسا اسے پکارتی رہ گئی، لیکن نشہ اس کے سر کو چڑھ چکا تھا۔ مجبوراً اپنی بے حرمتی پر کلستی وہ اپنا بناؤ سنگھار ختم کرنے لگی۔ وہ جو ہر تصور میں ہی وجاہت چودھری کو آسان ہدف سمجھ رہی تھی، وہ اسے خود تک آنے والی پہلی سیڑھی سے ہی پیچھے دھکا دے چکا تھا۔ اور یہ صرف شادی کی پہلی رات نہیں ہوا تھا، وجاہت چودھری نے ہر رات اس سے بے نیازی برتی۔ ولیمے کے اگلے دن ہی وہ شہر واپس چلا گیا، جبکہ روتی دھوتی رمیسا خالی ہاتھ وہیں چھوٹی اس محل نما گھر کی اونچی دیواروں سے سر ٹکراتی رہ گئی۔ وقت گزرنے لگا اور رمیسا یوں ہی خالی ہاتھ شمشیر گاہ کے دریچوں میں چکراتی پھرتی تھی۔ وجاہت شہر جاتا تو 6 ماہ واپس نہ آتا، اور اگر جو کبھی چند دنوں کے لیے گاؤں آ جاتا تو رمیسا اسے لبھانے کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر افسوس ہمیشہ ناکام رہتی۔ وہ اس کے مقابل ایک مضبوط قلعہ بن چکا تھا، جسے فتح کرنا رمیسا کے بس سے باہر ہونے لگا تھا۔ 3 سال یوں ہی گزر گئے۔ وہ بیاہتا ہو کر بھی ایک بے رنگ زندگی گزار رہی تھی۔ اس دوران نمرا بیگم مزید ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی، جبکہ نوریز بھی 1 سال قبل ہی شمشیر چودھری کی سرپرستی میں اپنا گھر بسا چکا تھا اور اب بیٹے کا باپ تھا، جو نمرا کی بیٹی آئینہ سے 2-3 ماہ ہی چھوٹا تھا۔ رمیسا کا وقت تو جیسے تھم سا گیا تھا۔ بھانجی اور بھانجے بھی اسے کھچے کھچے سے رہتے۔ اس کے ساکت وقت میں ہلچل تب ہوئی جب شمشیر گاہ میں چودھری شمشیر کی گرج نے در و دیوار ہلا ڈالے۔ وہ وجاہت چودھری پر سخت برہم تھے، کیونکہ وجاہت نے نہ صرف ایک سانولی سلونی دلکش ماڈل سے نکاح کر لیا تھا بلکہ خود بھی ماڈلنگ شروع کر دی تھی۔ یہ خبر اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جانے یہ کون سی دیوانگی تھی جو وہ وجاہت کے نام کے ساتھ جڑی رہنا چاہتی تھی۔ شمشیر چودھری وجاہت سے ہر ناطہ توڑ کر اسے اپنی بیوی کو شمشیر گاہ سے لے جانے کا حکم دے چکے تھے۔ رمیسا نے ان کے حکم پر خاموشی سے اپنا سر جھکا دیا کہ اسے تو ہر صورت وجاہت کا ساتھ چاہیے تھا، لیکن وہ بے وقوف یہ نہ سمجھ سکی کہ جس شخص نے 3 سالوں میں اسے اپنایا نہ تھا، وہ بھلا اسے کب تک اپنا نام دیے رکھتا۔ اس بار وہ گاؤں آیا تو اس کے لیے جان لیوا فیصلہ کر کے آیا تھا۔ رمیسا کی سانسیں سینے میں اٹک گئی، لیکن روح کھینچنے والے نے ایک بار بھی نہ سوچا، تم ایک بد دماغ اور خود پرست لڑکی ہو، جس میں مجھے رتی برابر دلچسپی نہیں۔ ہمیشہ کی طرح نشے میں دھت وہ اس کے مقابل کھڑا زبان سے لاوا اگل رہا تھا۔ بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی رمیسا نے اس پر نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم صرف میرے ہو وجاہت،
میں نے جو بھی کیا صرف تمہاری محبت میں کیا ہے۔ رمیسا نے اسے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی تھی۔ محبت نہیں، ضد کرو۔ تمہاری ضد پوری ہو چکی ہے، لیکن افسوس، تم مجھے حاصل تو کر چکی ہیں لیکن کبھی پا نہیں سکو گی۔ اس وقت میں مجبور تھا، لیکن اب میری کوئی مجبوری نہیں ہے۔ کہتے ہوئے وہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ رمیسا کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ وجاہت نے بغور اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ میں چودھری وجاہت، تمہیں رمیسا شمشیر کو۔ اس کی آواز لڑکھڑاتی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں بے چینی تھی لیکن لب ہل رہے تھے۔ رمیسا نے تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھنا چاہا، جسے جھٹکتے ہوئے وجاہت نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں اپنے بقائے میں ہوش و آواز میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وجاہت کے لہجے میں آنچ سے تھی۔ رمیسا چیختی رہ گئی۔ ہار اس کا مقدر بن رہی تھی۔ وہ کیسے برداشت کرتی؟ تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ ہنسا تھا۔ تم ہوش میں نہیں ہو۔ نہیں وجاہت۔ رمیسا تڑپ اٹھی۔ تمہیں طلاق دیتا ہوں، تیسری بار کہہ کر اس نے ایک آخری نگاہ رمیسا کے سسکتے وجود پر ڈالی۔ وجاہت کے چوڑے کندھے چند لمحوں میں جھک گئے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا فرش پر بیٹھی رمیسا کے قریب آیا تھا۔ وہ 21 سال کی عمر میں طلاق یافتہ ہو گئی تھی۔ تم ہوش میں نہیں تھے وجاہت۔ رمیسا کے لب پھڑ پھڑائے۔ وہ پنجوں کے بل اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ یقین مانو پورے ہوش میں ہوں۔ 3 سال پہلے تم نے مجھ پر مسلط ہو کر مجھے میری بری طرح شکست دی تھی، اور آج 3 سال بعد میں نے تمہیں بدترین شکست دی ہے رمیسا۔ میں تمہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ تمہیں ہاتھ بھی لگاؤں، وجہ جو بھی ہو، لیکن میرے ہاتھ اور میرا وجود حرام کا عادی ہے۔ یقین مانو، مجھے حرام کا عادی تم نے بنایا۔ 3 سال پہلے تک میں ایسا نہیں تھا، لیکن اب ایسا ہو چکا ہوں، اور مسئلہ یہ ہے کہ… وہ بولتے بولتے رکا۔ ہچکیوں سے روتی رمیسا کو اس کی کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب مجھے حرام ہی اچھا لگتا ہے۔ حلال سے تو تم نے نفرت کروا دی۔ ایک تنفر بھری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتا وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا تھا۔ پھر مسکراتا ہوا اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم میرے لیے حلال تھی، اور تمہارے لیے اس سے بڑی ہار کیا ہوگی کہ آج میں نے تمہیں خود پر حرام کر لیا۔ ٹیک کیئر مائی ایکس وائف۔ تم ایک اچھا مرد ڈیزرو کرتی ہو۔ کر لینا کسی بہت اچھے مرد سے شادی۔ گہرے لہجے میں کہتا وہ پھر سے ہنسا، شاید خود پر ہنس رہا تھا۔ رمیسا کے اندر باہر آگ سی جلنے لگی۔ میں تو تمہاری پہنچ سے بہت دور ہو چکا ہوں۔ تم ہار چکے ہو۔ وہ سرشار تھا۔ رمیسا نے اپنے بال نوچ لیے، جبکہ وہ اسے ہرا کر خود وہاں سے جا چکا تھا۔ میں نہیں ہاری وجاہت، میں نہیں ہار سکتی۔ تم مجھ سے یوں دور نہیں جا سکتے وجاہت۔ نہیں تو میرے ہو، صرف میرے۔ وہ خود کو نوچتی کھسوٹتی چیخ رہی تھی، لیکن جانے والا جا چکا تھا۔ اپنے دکھ پر ماتم کرنا وہ شام سے گئی رات تک روتی رہی، پھر ایک فیصلہ کر کے خاموش ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، خود کو برباد کرنے کا فیصلہ۔ وہ پوری رات اس نے آنکھوں میں کاٹ کر گزاری تھی، سرخ لہو چھلکاتی آنکھوں سمیت۔ صبح کی دھیمی روشنی پھیلتے ہی اس نے چھوٹی حویلی کا دروازہ پار کر لیا تھا۔ اپنے پیچھے اس نے ایک 5ویں پاس ملازمت سے خط لکھوا کر چودھری وجاہت کی والدہ کو دینے کا کہہ دیا تھا، جس میں اس نے بنا اپنے طلاق کا ذکر کیا اپنی کسی اور مرد سے پسندیدگی کا جھوٹا اعتراف کیا تھا۔ وہ گاؤں سے پہلی بس پکڑ کر سیدھا شہر آئی تھی، اس شہر میں جہاں کی فضاؤں میں چودھری وجاہت کی سانسیں مہکتی تھیں۔ جتنی رقم اور زیورات وہ اپنے ساتھ لائی تھی، اس میں سے 20% کے استعمال سے اس نے ایک ہوٹل میں رہائش اختیار کی تھی، جبکہ دوسری فرصت میں اسے ماسلنگ کے لیے اپلائی کیا، لیکن یہاں بھی شاید اس کی قسمت میں ہار ہی تھی۔ وہ حسین ضرور تھی، لیکن ادائیں اور ناز نخروں سے قطعی نابلد تھی۔ اس پر متضاد اس کا لب و لہجہ، اسے انکار پر انکار ملا تھا۔ 6 سے 7 ماہ در در کی خاک چھانتی وہ اسے فیلڈ میں گھسنے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ ماڈل تو نہ بن سکی، لیکن ایک کوٹھے کی زینت بن گئی۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ اس بھرے شہر میں کسی نوخیز گلی کی طاق میں گھومتے ایک بھیڑیے کی نظروں میں آ گئی۔ اسے ماڈل بنانے کے خواب دکھا کر وہ ایک نگینا منڈی کی گلیوں میں لے گیا۔ گاؤں کی وہ سادہ لو لڑکی ماڈلنگ اور رقص میں فرق نہ سمجھ سکی اور ہندوانوں کی بھیٹ چڑھ گئی۔ رمیسا کے دل کے ساتھ ساتھ جسم بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ 1 سال تک وہ زبردستی رقص کرتی رہی، اور یہ شمیم بھائی کی اس پر نظر خاص تھی کہ اسے ابھی تک مردوں کی ہوس پوری کرنے کے لیے پیش نہیں کیا گیا تھا۔ شمیم بھائی کی چھوٹی بہن نیلم بائی اسی کوٹھے کی نواب زادی تھی، جو اس وقت 35 برس کی ہونے کے باوجود ہر مرد کی نظروں کا مرکز ہوتی تھی۔ رمیسا کے وہاں آتے ہی تماشائیوں کی نظریں بھٹکنے لگیں۔ اب ان کی نظر کرم نیلم بائی سے ہٹ کر اس کوٹھے کی رقاصہ ریما بائی پر تھی۔ نیلم بائی بخوشی اپنی جگہ ریما بائی کو دینے کے لیے تیار تھی، لیکن ریما کی ایک ہی ضد تھی، پہلے وجاہت چودھری۔ اس کی یہ ضد نیلم بائی کے لیے تو معنی نہیں رکھتی تھی، لیکن وہ شمیم بائی تھی جس کی التفات
रुमैसा जैसी मासूम और खूबसूरत रकासा पर हद से सवा थी। इस कोठे की चार दीवारी में गुजरे 1 साल में रुमैसा का हुस्न तराश कर कातिल बना दिया गया था। इसकी नशीली आंखों के एक इशारे पर तमाशाई अपना दिल हार देते थे। जाने कितने नवाबजादे अपना दिल हथेली पर सजाए इसके कदमों में रखने को बेताब रहते थे, लेकिन इसकी बेरुखी और अदाएं अरूज पर होती। बहुत जल्द वो बिना मर्दों को अपने आप सौंपे महज अपने रक्स और हुस्न की बिना पर इस कोठे की मंजूरी नजर बन चुकी थी। वक्त मजीद गुजरा था और गुजरते दिन के साथ वहाँ आते रईसजादों की तड़प इस हसीना के लिए बढ़ने लगी। शमीम भाई ने इस पर जोर दिया कि अपनी ख्वाबगाह के दरवाजे इन रईसजादों के लिए खोल दे, लेकिन रुमैसा का एक ही तकाजा था, वजाहत चौधरी। और तब शमीम भाई ने उसे कुछ खास बंदे शहर के नावर मॉडल वजाहत चौधरी के ताक़ब में भेजे, जो एक बच्चे का बाप बन चुका था। चौधरी वजाहत के शौक बाकी फहश मर्दों से कुछ खास मुख्तलिफ ना थे। बीवी होने के बावजूद वो दूसरी बहुत सी मॉडल्स को खुद से लगाए फिरता था। रक्स की महफिलों में जाना और रकासाओं के साथ वक्त गुजारना इसका अवलीन मशगला था। शमीम भाई के आदमी को कुछ खास मेहनत नहीं करना पड़ी थी। वो महज 1 माह में ही नगीना मंडी की मशहूर रकासा के हुस्न से अपनी आंखों को खैरा करने चला आया था। रुमैसा की सजदत उस दिन देखने लायक थी। डार्क रेड घेरेदार फ्राक पहने वो अपने लंबे बालों को पुश्त पर बखेरे इसके सामने जब जलवागर हुई तो एक पल को वो पलकें झुकाना भूल गया। इस कदर हसीन चेहरा, इस कदर दिलफरेब अदाएं, सोने की तारों में जैसे सिल्की बाल, गुलाबियत खुली सफ़ेद रंगत। इसकी नज़र उठी तो फिर झुकना भूल गई। भर भरा मुतनासिब लचकता सरापा अप्सरा वहाँ मौजूद हर मर्द के दिल पर कदम रखती रक्स कर रही थी। यह वजाहत चौधरी के लिए नामुमकिन सी बात थी कि वो रुमैसा को रीमा बाई के तौर पर पहचान लेता। इसकी हर अदा, हर रंग बदल चुका था। इस पर वो सिर्फ रीमा बाई थी। शराब के घूंट घूंट अपने हलक में उतारता वो इसके हुस्न की नज़ाकतों में उतर रहा था। पहली बार में तो वो उसके करीब आने से पहले ही महफिल छोड़कर चली गई थी, जबकि वो पीछे हाथ मलता रह गया। उसे शमीम बाई से मिलकर रीमा बाई से मुलाकात करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, जिसके लिए वो हर कीमत करने को तैयार था, लेकिन चूँकि अभी रीमा बाई की जानिब से वजाहत चौधरी के लिए इंतज़ार था, तो शमीम बाई ने उसे साफ इनकार कर दिया। वजाहत की तड़प कुछ और बढ़ी थी। वो नादान समझ नहीं पाया, लेकिन जाल बना चुका था। वो मज़ीद 2-3 बार रीमा बाई की तलब में इस कोठे तक आया, लेकिन नाकाम लौटा था। आखिरी 3 माह के इंतज़ार के बाद जब इसका दिल भी रीमा बाई के कदमों का ग़ुलाम हो चुका था, वो उसे मैसर हो गई थी। रुमैसा इसकी आंखों में जलते मोहब्बत की दीप देख चुकी थी, सो इस बार बिला हिलो हुज्जत से अपना आप दान कर दिया था। उस रात रुमैसा के रूम में कह गूंजे थे जिसकी तन्हाइयों में वो फतह याब हुई थी। वजाहत चौधरी अपना दिल और वजूद इस रात उसके हवाले कर चुका था। जहाँ रुमैसा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वहीं वजाहत चौधरी की सरशारी भी इस माचबीन की संगत में अरूज पर थी। इस रात की सुबह रुमैसा के लिए तो बिलाशुबह रोशन ही थी, लेकिन वजाहत चौधरी के दिल में अंधेरे समेट लाए थी। ऐसे अंधेरे के जिनकी सयाही में इसे आंखें खोलने पर अपने करीब मेकअप से मुबर्रा जो गुलाब चेहरा देखने को मिला था, वो किसी और का नहीं, रुमैसा तनवीर का था। वही रुमैसा जिसे अपने नापाक वजूद से बचाने के लिए उसने खुद से दूर कर दिया था। हाँ, वही कि जो 3 साल तक उसके निकाह में रहने के बावजूद भी अनछुई कली की मानिंद लग रही थी। वो कशिश जो उसे रुमैसा की जानिब खींचने लगी थी। इसी को ख़त्म करने के लिए उसने रुमैसा को तलाक दी डाली थी, लेकिन उस दिन रुमैसा तनवीर ने रीमा बाई का रूप लेकर उसे ऐसी शिकस्त दी थी कि जिसके बाद वो सांसें लेने के काबिल भी नहीं रहा था। उसे हार से नफरत थी, वो हारना नहीं चाहता था। अपने दिल की गुलामी उसे मंजूर नहीं थी, लेकिन क्या चाल चली थी इस औरत ने, किस अंदाज में चली थी कि इसका दिल रुमैसा को रीमा बाई समझकर उसके एक एक नक्श का असीर हो गया था। अफसोस था जो हद से सवा था। इस पल उसके सामने हजारों काश आ खड़े हुए थे, जो चीख चीख कर उसे एक ही सवाल कर रहे थे। अना को एक तरफ रख कर, हाथ जीत के मुकाबला ख़त्म करके, आंखों के बहकावे में आकर ही सही, दिल की बगावत को कबूल करके, काश एक बार, फ़कत एक बार रुमैसा वजाहत चौधरी ने नकूश असबर कर ही लिए होते। चलो असबर ना सही, वजाहत चौधरी एक बार बगौर देख ही लेते। इन तमाम काश से नबर्दाज़मा होते वजाहत हुसैन चौधरी की आंखें इस पल सबसे लाल हो गई। वो आंखें मुंदे इस पल कच्ची नींद में लग रही थी। गुलाब लबों पर धीमी मुस्कान थी। तुम रुमैसा, तुम? शिद्दत सब्त से वजाहत से बोला ही नहीं गया। रुमैसा ने पट से आंखें खोल दी।
कैसी गुजरी रात? पूछते हुए वो मुस्कुराई थी, फिर अपने बाल समेटती उठकर बैठ गई। वजाहत की आंखें गुस्से और बेबसी के शदीद एहसास तले दहक उठी थी। तुम इस हद तक गिर जाओगी मैंने सोचा भी नहीं था। अपने हाथों की मुट्ठियां भेजते हुए बड़े जब्त से गोया हुआ। जवाबन वो तंजिया हंसी। मैं गिरी नहीं हूँ वजाहत। कहते हुए वो इसकी जानिब जरा सा झुकी। वजाहत चौधरी इस पर अंगालों पर लौट रहा था। आज मैंने तुम्हें जीत लिया है। रमेसा की आवाज में आग जैसी तपिश थी। खूबसूरत आंखों में गजब की बेचैनियां थीं। हाँ जीत लिया, लेकिन अफसोस मुझे जीतने के लिए तुमने आज खुद को हार दिया है रमेसा तनवीर। अब सिर्फ तुम रीमा बाई हो, फ़कत एक तवाइफ। वजाहत सुलगते हुए लहजे में बोलता इसके पास से उठ गया, जबकि लफ्ज़ तवाइफ पर रमेसा को लगा जैसे मुकाबिल ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा हो। मैं तवाइफ हूँ और तुम क्या हो? रात की तारीकी में तवाइफों के तलवे चाटने वाले एक कमज़ोर मर्द। उसके पीछे लपकती वो चिल्लाई थी, बकवास मत करो। उसी ऊंची आवाज़ में चीखा। पत्नी में वो एकदम कहकहा लगाकर हंसी थी। वजाहत की सुर्ख आंखों में तैरती नमी इसका हाले दिल आया कर गई थी। रमेसा ने अफसोस करने वाले अंदाज में गर्दन हिलाई। माफ़ करना, मैं भूल गई। गालिबन तुम तो मोहब्बत करते हो ना मुझसे, रीमा बाई से। वो हंस रही थी और वजाहत का बस नहीं चल रहा था इसका गला दबा देता। मोहब्बत नहीं, तुम अव्वल रोज से मेरी नफरत की मुस्तहिक रही हो रमेसा। वजाहत ने अपना भरम रखने की नाकाम कोशिश की। रमेसा की गुलाबी पड़ती आंखों की चमक इस पर देखने लायक थी। हाँ, नफरत तो रमेसा से है ना चौधरी साहब। दिली शिकस्त तो आपको रीमा बाई ने दी है। इसके कंधे पर हाथ रखकर इसके करीब होती वो एक अदा से बोली। ना चाहते हुए भी वजाहत के रुखसार नम हुए थे। वो वाकई हार गया था। इसकी आंख से टूटता आंसू देख रमेसा के दिल पर हाथ पड़ा था। कुछ पल वो दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। यकीन मानो, तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे आज भी उतनी ही तकलीफ होती है जितनी पहले हुआ करती थी। कहते हुए रमेसा की आवाज़ भरा गई। वजाहत ने बेदर्दी से अपनी आंखें साफ की थी। तुमने रमेसा को रीमाबाई बनाकर अपने साथ बहुत गलत किया। मुझे हराने के लिए तुमने आज रमेसा की मासूमियत और पाकबाजी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया है रीमाबाई। अफसोस, सद अफसोस। वजाहत चौधरी का दिल वाकई तुम्हारा गुलाम हो चुका है, लेकिन रमेसा की भीगी आंखों में देखकर हारे हुए लहजे में बोलता वो पल भर को सफाक हुआ था। लेकिन वजाहत चौधरी तुम्हारी गुलामी नहीं करेगा। तुम्हें तुम्हारी जीत मुबारक। रही बात तुम्हारी हार की, तो इस जीत के बाद आने वाली रात में तुम्हारे वजूद की हार है। गुड बाय। संगदिली से कहता वो अपनी शर्ट के ऊपरी बटन बंद करता वहां से निकलता चला गया। रमेसा का दिल इस पर शिद्दतों से चीखा था, चिल्लाया था उसे रोकने के लिए, उसके कदमों से लिपटने के लिए, लेकिन उसकी जुबान कुफल सदा हो गई। पैर मन मन भर के हो चुके थे। वो चला गया, ऐसा गया कि कभी पलट कर नहीं आया। उसकी अना ने उसकी जीत पर कह कहे लगाए थे, जबकि मुर्दा होता ज़मीर सिसक उठा। दिल पर गिरते आंसुओं की हिचकियां इसकी धड़कनों को बेहिस बना रही थी। उसे अब बेहिस ही तो बनना था, क्योंकि वो जीत कर भी हार चुकी थी। अपने वजूद में वकू होती तब्दीली ने उसे मजीद तोड़ डाला था, जबकि नई खबर शमीम बाई पर पहाड़ बनकर टूटी थी। वह अपना माथा पीट कर रह गई थी, लेकिन रुमैसा अबार्शन करवाने पर किसी तो रजामंद न हुई। मोमल के नाजुक वजूद को दुनिया में आना ही था, और शायद यहाँ किस्मत पहली बार इस पर मेहरबान हुई थी कि जब एक बूढ़े वकील को इस एक केस के सिलसिले में आर्जी तौर पर बीवी की ज़रूरत पड़ गई, और शमीम बाई ने रुमैसा का इस बूढ़े वकील से निकाह पढ़वाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाया था। मोमिल की पैदाइश तक वो इसी बूढ़े के पास रही थी जिसे उसके दिलकश वजूद में शायद कुछ दिलचस्पी नहीं थी। मोमिल की पैदाइश पर इसने शिद्दतों से दुआ मांगी थी कि वजाहत किसी तरह वापस आ जाए, लेकिन वजाहत तो नहीं आया था। हाँ, उससे वापस तलाक लेकर कोठे किसी चार दीवारी में आना पड़ा, जिसकी नीची दीवारों की ऊंचाई वो कभी फलांग नहीं सकी थी। शमीम बाई इस बार इस पर सिर्फ इतना ही रहम कर सकी कि इसकी बेटी को कोठे के निचले हिस्से में बने तय खाने में एक उधेड़ उम्र मुलाजमा के हवाले कर दिया। रमेसा ने भी अपना दिल पत्थर कर लिया, क्योंकि वो जानती थी कि शमीम बाई अब तक जितनी नरमी उसके साथ बरत चुकी है वो काफ़ी से ज़्यादा थी। वहाँ ज़बरदस्ती लाई जाने वाली हर नई लड़की को तय खाने में कैद करके नित नए तरीक़ों से इस काम के लिए आमादा किया जाता। नीलम बाई के अलावा और किसी को इल्म नहीं था कि मोमल रमेसा उर्फ रीमा बाई की बेटी है। वक्त गुजरता रहा, वो इस कोठे पर आने वाले हर नए मर्द के दिल पर राज करती चली गई। शमीम बाई की मौत के बाद कोठे का सारा निज़ाम नीलम बाई के हाथ में आ चुका था। उसने शमीम बाई से किया वादा निभाया और मोमिल को रीमा बाई की मलकियत करार दिया। 15 साला मोमिल ने आंख खोलते ही छत पर आसमान के बजाय तहखाने की बोसीदा दरो दीवार की सिलन पाई थी। समावतों ने माँ के लबों से नरम मीठे जुमले सुनने की बजाय आहो पुकार और बैन करती नो उम्र लड़कियों की चीखें सुनी थी।
आंखों ने बाप की सूरत में मर्द का शफीक रूप देखने की बजाय औरत को नोच खसोट कर उसे तवाइफ बनाते दरिंदों को देखा था। गाली गलोच, मारपीट, नीम बरहना औरतें देखती देखती वो जवानी की दहलीज पर कदम रखते रखते नीम पागल हो चुकी थी। इसका जहन लफ्ज़ माँ और उसके मायने से नाआशना था। इसका दिल बाप मोहब्बत के गुदास एहसास से बेबहरा बिल्कुल साकित था। अगर वो जानती थी किसी को तो वो थी उसकी परी, वही जो इस पर महीनों बाद तरस खाकर उसे आसमान की नीलाहट दिखाकर हैरान कर दिया करती थी, वही जो खुद एक खुले पिंजरे में कैद थी कि जिससे उसकी रहाई मरते दम तक नामुमकिन थी, लेकिन अपनी बेटी को आसमान दिखाकर आज़ादी की उम्मीद थमाती वो मोमिल को वहाँ आने वाले हर मर्द से नफरत करवा चुकी थी। मोमिल साल के 12 महीने तहखाना की दीवारों और वहाँ आने वाली कैदी लड़कियों के वजूद को नीस्तो नबाउत होता देखकर जिंदगी गुजारती थी। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो रात के वक्त तहखाने से बाहर आई हो, लेकिन न जाने क्यों आज वो नजर बचाकर कैद खाने से बाहर निकल आई थी। दबे पांव चलते हुए कुछ हैरान नजरों से यहाँ वहाँ देखती वो अनजाने में ही वहां चली आई थी जहां इसकी किस्मत का फैसला होने वाला था। घुंघरों की चुनकार सुनती वो तेज तेज कदम उठाती इस गोल कमरे की दहलीज पर पड़े पर्दों के पार रक्स करते वजूद को देखने की तगदो में इस हाल कमरे तक आई थी जहां रुमैसा को नाचते देख पहले इसकी आंखों में तहैयर सिमट आया और फिर चंद अयाश मर्दों को रुमैसा पर छपटते देख वो बर्दाश्त ना कर सकी और इनको मारने के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन नतीजतन खुद नीलम बाई के हाथों ख्वार हो गई थी। इसकी परी रीमा बाई उसे वहां से निकाल लाई थी, लेकिन जाने क्यों मोमिल का जहन इन सब आंखों को सोच रहा था जिनमें वाज़े होती बेचैनी ने मोमिल की आंखों में इश्तियाक भर दिया था। शायद वो चेहरा सबसे अलग था। परी ने उसे कमरे में बंद किया तो उसे लगा अब वो कभी इन आंखों को देख नहीं पाएगी, लेकिन जब थोड़ी देर बाद परी कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करने लगी तो उसने दरवाजे के बीच एक हाथ आता दिखाई दिया। साथ ही इसकी नज़रों की झुरी में से नजर आती इन सब्ज आंखों पर पड़ी। पहली बार, हाँ, शायद पहली बार इसका दिल तेजी से धड़क कर रफ्तार पर वापस आया था। वो आंखें उसे ही घूर रही थी। ये कहाँ ले आया है मुझे बाबू? घूम घूम कर इस लग्जरी फ्लैट का जायजा लेती वो सरगोशियाना बोली। इसके दिल में कोई खौफ क्यों ना था, और वजह शारिब से पोशीदा नहीं थी। वो लड़की इसकी आंखों पर फरिफ्ता हो चुकी थी। आज से ये तुम्हारा घर है मोमिल, तुम आइंदा यहीं रहोगी। उसकी जानिब एक नरम मुस्कुराहट उछालता वो आहिस्तगी से बोला। घर? पलकें चपकाते हुए उसने शारिब के लबों से निकला नया लफ्ज़ दोहराया। हाँ, घर, वो जगह जहाँ इंसान रहता है। शारिब ने समझाया तो अपने सर में खारिज करते हुए मोमिल ने सर अस्मात में हिलाया। फिर परी को कब ला रहा है तू? वैसे तो इसका घर बड़ा बड़ा प्यारा चमकदार है, लेकिन मैं इसके बगैर कैसे रहती नहीं कहीं। होंठों को खोलकर अतराफ में देखती वो रीमा बाई के फर्निश्ड कमरे को घर कह रही थी। इसकी सी आंखों में कोई तासुर नहीं था। तो क्या ये घर प्यारा नहीं है? क्या ये चमकदार नहीं? उसे अंदर कमरे में लेकर आते हुए शारिब ने इसका ध्यान रीमा बाई से हटाने को कहा। वो पलकें छपक छपक कर छत में नस्ब मरकरी बल्बों की जानिब देख रही थी। नहीं नहीं बाबू, ये घर तो परी के घर से ज्यादा चमकदार है। और ये जल्दी जल्दी बोलती वो कमरे के वस में बिछी जहाजी साइज बेड की तरफ भागी और जूतों समेत सरद से इस पर चढ़ गई। ये तो परी के पलंग से बड़ा है, बहुत बड़ा। मैं यहाँ सोऊंगी ना बाबू, है बाबू? बेड की सतह पर घुटने टेकती वो हाथों से बिस्तर छूती पुरशौकिया अंदाज में बोल रही थी। शारिब की नफासत पसंद तबीयत को इसका जूतों समेत बेड पर चढ़ना गरां गुजरा था, लेकिन बज़ाहिर वो मुस्कुरा दिया। बिल्कुल, ये कमरा, ये बेड, इस कमरे की हर शय तुम्हारी है। कदम कदम उसकी जाने बढ़ाता वो ठहरे हुए लहजे में बोला। सच बाबू, सच में ये सब कुछ मेरा है? पुरजोर से होकर बेड पर खड़ी होती वो चहक कर बोली थी। से आंखें जगमग करने लगी थी। यकीन नहीं है तो छूकर देख लो। शारिब ने कंधे उचकाकर कहा तो वो खुशी से हंसी बच्चों की तरह बेड से नीचे फर्श पर बिछे दबेज कालीन पर कूदी और कमरे के एक एक शय को छूकर देखने लगी। शारिब ने गहरा सांस लेते हुए बेड की शिकन आलूद चादर को देखा जिस पर जगह जगह मट्टी लग चुकी थी। इसके मोबाइल पर वजह चौधरी की फ़ोन आने लगा तो उसने कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगाया। एक नज़र मोबाइल पर भी डाली जो सोफे के कुशन्स यहाँ वहाँ फेंक चुकी थी। इतना भी मुश्किल नहीं है चाचू, मैं उसे अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आया हूँ तो इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा भी। वो इन्हें मुतमईन करने की कोशिश कर रहा था। जी, आप 1 वीक बाद की अपॉइंटमेंट ले लें, क्योंकि 1 वीक से पहले मुझे नहीं लगता ये इस काबिल हो सकेगी कि साइकियाट्रिस्ट के सवालात का जवाब दे सके। जो इसके हालात हैं वो इसे मेंटल हॉस्पिटल एडमिट करवाने का ही मशवरा देंगे। इन्हें बारीक बीनी से हालात की तफसील बताता वो साथ साथ मोमिल पर भी नज़र रखे हुए था।
اس کے دیکھتے دیکھتے وہ جانے کتنے ڈیکوریشن پیسز زمین بوس کر چکی تھی، اور ان سے مزید 2-4 باتیں کر کے شارف نے گال کاٹ دی۔ اس دوران وہ قالین کا معائنہ بھی کر چکی تھی۔ مومل، شارف نے نرمی سے اسے پکارا۔ وہ بنا اصل لیے قالین سے کان لگائے زمین کی دھپ دھپ سن رہی تھی۔ مومل، شارف نے پھر سے اسے پکارا لیکن بے سود۔ اس بار وہ اس کے سر پر جا کر کھڑا ہوا۔ مومل، سنائی نہیں دے رہا؟ اس بار اس نے بڑی مشکل سے اپنے لہجے کو درست ہونے سے روکا تھا۔ مومل کے انہماک میں فرق پڑا تھا۔ وہ سیدھی اور شارف کو گھورا۔ کیا ہے؟ اندھا ہے تو؟ پتہ نہیں چل رہا تجھے میں اپنی وہ ڈھونڈ رہی ہوں؟ وہ اونچی آواز میں چلاتی اسے پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ کیا وہ؟ شارف نے آہستگی سے پوچھا۔ وہ جو میری باتیں سنتی ہے، یہاں نیچے ہے وہ۔ قالین پر ہاتھ مارتی وہ مشتعل سے بولی۔ شارف کو اندازہ ہوا وہ شاید خود کلامی کی بیماری میں مبتلا تھی۔ دوست؟ اپنے دوست کو ڈھونڈ رہی ہو تم؟ پوچھتے ہوئے اس کے قریبی پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ لفظ دوست اس کے لیے نیا تھا۔ وہ ہونٹ لٹکا کر غائب دماغی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی باتیں سنتا ہے، جو آپ کے آنسو صاف کرتا ہے، آپ کو خوش رکھتا ہے اور ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولتا اسے آسان لفظوں میں سمجھا رہا تھا۔ مومل نے پلکیں جھپکاتے ہوئے اپنی انگلی ناتوں میں دبا لی۔ میرا تو کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کہتے ہوئے اس نے بڑے تعصب بھرے انداز میں نفی میں سر ہلایا جیسے اسے دوست نہ ہونے کا رنج ہو۔ میں ہوں نا، مجھے بنا لو، آج سے میں تمہارا دوست ہوں، وہ نرمی سے بولا۔ مومل نے کچھ حیرت سے پلکیں جھپکائی۔ سچی بابو؟ تو مجھ سے دوست باتیں کرے گا، مجھے خوش رکھے گا؟ چوکڑی مار کر بیٹھتی وہ پل بھر میں خوش ہوتی ہوئی بولی تھی۔ پچھلے 8 گھنٹوں میں سے ابھی گزشتہ 20 سے 30 منٹ میں اس پر آشکار ہوا تھا کہ اس لڑکی کو خوش کرنا آسان بے حد ہے۔ وہ پل پل میں موڈ بدل رہی تھی۔ بالکل، تم جو چاہو گی وہ میں تمہیں دوں گا تاکہ تم خوش رہو، وہ اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو پری کو یہاں لے آ بس، میں بہت بہت خوش ہو جاؤں گی۔ وہ دونوں ہاتھوں کی سطح ملا کر تالی بجاتی بولی۔ انداز شاہانہ تھا۔ شارف کے مسکراتے لب سمٹ گئے، یعنی اس کا دماغ وہیں اٹکا ہوا تھا۔ میری دوست صرف تم ہو، تمہاری پری نہیں، لیکن میں اسے بھی یہاں پر لے آؤں گا، مگر ایک شرط پر۔ اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ کون سی شرط؟ آنکھوں کو چھوٹا کرتی وہ قدرے تیکھے پن سے بولی۔ دوسری بات جو شارف نے اس میں نوٹ کی تھی وہ اس کا اعتماد تھا، جس کی نوعیت کچھ بھی ہو لیکن بہرحال اعتماد بھرپور تھا۔ تم میری ہر بات مانو گی، کیونکہ یہ دوستی کا اصول ہے کہ 2 دوست آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں۔ وہ پہلے ہی دن اسے اپنی باتوں کے گھیرے میں لے رہا تھا۔ مومل نے کچھ پل اسے گھورا، پھر اس بات میں سر ہلاتی بیڈ پر چڑھنے لگی۔ جوتے اتار دو مومل، شارف نے ایک بار پھر تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تجھے کیا تکلیف ہے؟ گردن موڑتی وہ چیخ کر بولی۔ وہ ٹھیک ٹھاک تپا تھا۔ ابھی تم نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تم میری ہر بات مانو گی، تو پھر مان لو نا۔ میں کہہ رہا ہوں جوتے اتارو تو اتار دو، اس نے نرمی سے کہا، تو بدلے میں اس نے جتنی شرافت سے اپنی گندی چپل اتار کر گود میں رکھی تھی، اسے دیکھ کر اس کے ضبط کا دامن تھامنے رکھنا محال ہو گیا تھا۔ گہری سانس لیتے وہ پلٹا کیونکہ کوئی دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اس نے باہر جا کر فلیٹ کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی ایک درمیانی عمر کی خاتون کھڑی تھی۔ آپ کا تعارف؟ شارف نے سخت جھنجھلائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ جی، میرا نام چندہ ہے۔ وہ شوکت صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو کوئی کام والی کی ضرورت ہے۔ اپنی چادر کا پلہ مروڑتی وہ چندہ نامی خاتون گرہن سے مشابہت رکھتی تھی۔ مجھے ملازمہ کی نہیں، ایک عدد کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے، بیزاری سے کہتے ہوئے اس نے دروازہ بند کرنا چاہا جب وہ دروازہ دھکیل کر فوراً اندر آ گئے۔ صاحب جی، آپ جو کہو گے میں وہ کروں گی، بس مجھے نوکری دے دو جی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی وہ التجائیہ انداز میں بولی تو شارف نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ کمرے سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو مومل ڈریسنگ ٹیبل پر چڑھی گھور گھور کر آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے لوازمات اس کی پیروں سے ٹھوکر کھا کر زمین پر پڑے اپنی بے حرمتی پر ماتم کرنا تھے۔ چندہ نامی ملازمہ کی آنکھیں کچھ پھیل سی گئیں۔ اس لڑکی کو سنبھال لوں گی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ چندہ نے اپنا کھل چکا منہ بند کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا جبکہ مومل اب کہہ رہی تھی۔ بابو، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ پری کو لے کر آنا، تو یہ پری کے گھر سے یہ چڑیل کیوں دیا آیا؟ سالی، مجھے دیکھ کے گندے گندے منہ بناتی ہے، شارف کی طرف پلٹتی وہ دہائی دینے والے انداز میں چیخی۔ اف! شارف نے ٹھنڈی آ پڑی۔ وہ یقیناً ریما بائی کے کمرے میں لگا آئینہ دیکھ چکی تھی تبھی ایسا کہہ رہی تھی۔ کام تو مشکل ہے صاحب جی، لیکن میں کر لوں گی، چندہ نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔
शाह रुख ने इस बात में सरहना और हिम्मत मुश्तमा करता उसे आईने की डेफिनेशन समझाने उसकी जानिब चल दिया। बिलाशुबह वो अपने सर एक भारी जिम्मेदारी ले चुका था।